संगे मिशी नाना रंगे ए मागो भाउजंग संगे अति नाना रंगे आसियोछ किंपा एनी सारते कहिदा तू सही रे आज मोर आनंदते कहिदा तू सही रे कही जात सही रे आज मोरान ते कही जात सही रे बुझिलो मैं देखो काली शुभ थिला सत्य भामा बोली मागो पूर्वे शुभ थिला सत्य भामा बोली आज नुआ नाम शुभुछि मते कही जात सही रे आज मोरान तते कही जात सही रे आज मोर आनंदते भाउजंग संगतरे धरी जनी कुमारी झीवटी अधरात्र समय परपुरुष होछन्ते अर्जुन तांकर अंतपुर को आसीबार कारण कोन मा प्रतिहरा हां मो अर्जुनक निकट को अर्जुन को निकट को दर्शन सकासे आसी अछि दिता अरे मूर्ख दर्शन देखिया पई आसी छन्ती आगे गीता महाप्रभु तेरे रक्षक वर्तमान सत्यभामांग संगतरे तांकर अलिअलि ननंद सुभद्रा देवी आसी छन्ती आपन को निकट को दर्शन सकासे तांगु दर्शन देई विदाय करंतु महाप्रभु गीता आज्ञा ए मध्यरात्र समय रे अच्छा सखा भगिनी सुभद्रा नाटप्पा मंदिर को आज्ञा दर्शन पई आसी छन्ती केवल दर्शन पई आसी छन्ती आज्ञा घेनु मो भारती आगो महासती काली रहिब तो पर्वते घेनु मो भारती आगो महासती काली रहिब तो पर्वते पर्वते घेन भारती आगो महासती काली पर्वते सखींक सहित बंदाई छमते आउ की देखिब नेत्रे आगो सुभद्रे आउ की देखिब नेत्रे राज जीमा काली रहिब तो पर्वते काली रहिबा तो पर्वत रे काली रहिबा तो पर्वत रे अर्घ्य बंदापना समय रे अर्घ्य बंदापना समय रे अष्टपाद वंशिंग मेल रे अष्टपाटवन सिंह मेल रे कृष्ण एवं ज्येष्ठ भ्राता बलराम को उपस्थित रे अच्छा अच्छा सुभद्रा नीचे मत दर्शन करछंती ओहो काली जदि दर्शन कले आज पुणी काहे के आसिले मु जाई पचार दु छै जाओ पहिले ए में हां ए जो काली बा हां बा काली आई छी काली काली हां काली काली जो रहिबा त पर्वत रे अर्घ्य बंदापना समय रे हां दिता तुमे तो तांको देखिछो देखि छी आज पुणी काहे के आसीछो मा प्रतिहरा हां काली रहिबा त पर्वत रे हां अर्घ्य बंदापना करबा समय रे हां हां मो अर्जुन को देखि छी सता देखिछो ताहली किंतु हेइनी कोन काहे न बा कथा पदे होइनी दुता कि काली जतलो देखिलो सेतला गाटिए हेई गलनी काना कथा वार्ता हेई जाई थाली जे हां कथा वार्ता हां हेई जाई थाली जे सेठी मोर बड़ भाई बलराम थिले ओहो
ଭାଇ ଥିବାରୁ ଟିକେ ପିଲା ଲାଜେଇ ଗଲା। ଯଦି ଭାଇ ଥିଲେ ହଁ। ଆଙ୍କୁ ଧୀରେ ଡାକି ନେଇ ଯାତ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ହେଇ ଯାଇ ଯାତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରେ ମୂର୍ଖ ଦିନ ବେଳେ ରହିବ ତ ପର୍ବତରେ କୁଆଡେ ନେଇକିରି କୋ ଅନ୍ଧାରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲଟା ହେଇଯିବ। ଲଟା ବୁଦା ଉପଳି ଯାତେ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆସିଛ। ହଁ ଦିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଦିତ ହେଲେ ମୁଁ- କଥା ପଦେ ହୋଇ ଚାଲିଯିବୁ। ଓହୋ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତ କୁହ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୀତ କାଲି ରହିବତ ପର୍ବତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସତ ସତ କିନ୍ତୁ କଥା ବିପଦ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଅଧିକ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କଥା ବିପଦର କଥା ଟିକେ ହେଇଗଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଉଛି ଯେ ବୋଲନ୍ତୁ ଗୀତ ବିପଦ। ଆହେ ଆଜି ରାଜି ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରାଜି ହୋଇ ଆଜ୍ଞା କଥା ପଦେ ହେଇ ଜহে ଆଜି ରାଜି ହୋଇ ଆଜ୍ଞା কথা পদে হেই জহে আজি রাজি হই আজ্ঞা আজি রাজি হই আজ্ঞা কথা পদে শরণাগত জনর প্রভু শরণাগত জনর শরণকু দেহি জহে আজি রাজি হই আজ্ঞা এ কথা পদে হেই জহে আজি রাজি হই আজ্ঞা তনকে কট কট যাও সে গড়ি সগড় গাড়ি কথা পদে হেইয়া কথা পদে হেইয়া কথা পদে হেই জহে শরণাগত জনর শরণকু দেই জহে আপনার পাখকু শরণ পশিলা ভলি আসিছন্তি আজ্ঞা আচ্ছা খালি সেতিকি নুহ আজ্ঞা কোন দেখ সহজে অবলা নারী দেহে যৌবন ধরি আর বয়সটা বড় বড় কত হব হে 16 কি 17 নলে গড়ি সদরায় আরে প্রকৃত কথা 16 কি 17 বর্ষর ঝিওটা হ্যাঁ জীব যে মা উঠিবেনি না আগে উঠিকি ধড়পড় হইকি আগে সাঙ্গে সাঙ্গে ঠিয়া হই পড়িবে ব্রাহ্মণ হলে কি ইয়ে যাଉଛି যে টিকি হেলে তাଙ୍କର ଟିକେ ଫରକ ଆପଣ ଟିକେ ହଲୁ ନାହାନ୍ତି ଚଲୁ ନାହାନ୍ତି বেলে ତତେ ତୋ ବାପା ଶିଖେଇନି କିଲ ସେ ଭାଲୁ ପରା ତତେ ଶିଖେଇନି ଦେଖେ ମୁଁ କେମିତି ଶିଖଉଛି ଦେଖେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ କାଇଁ ଦେଖ ସହଜେ ଅବଳା ନାରୀ ଦେହ ଯୌବନ ଦେଖେ ମାତ୍ର ମାମୁ ଦେଖେ 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 মানলি তু জো ভলিয়া গলু তোর অষ্টাঙ্গ শরীর সব হল হল হেলা ନହେଲେ ଉଠିବେ କି ଦେଖେ ଦେଖେ ଠିଆ ହେଲେ ନା ଦେଖେ তারা কিন্তু উঠিলা দেখুন ସେମିତି ଦେଖିବାର ଅଛି ନା ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀଟା ଆଉ କଣ ଆରମ୍ଭ କରି ସହଜେ ଅବଳା ନାରୀ ଦେହ ଯୌବନ না উঠিলা না ଆହୁରି କେତେ ଦିନ ୟାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର পুଅ মনে করে দেখিলে উঠি সহজে অবলা নারী দেহে যৌবন ধরি আসি অছি আশা করি প্রভু আসি অছি আশা করি আশা পূর্ণ করি জহে আজি রাজি হই আজ্ঞা এ কথা পদে জহে আজি রাজি হই আজ্ঞা আজি রাজি হই আজ্ঞা কথা পদে জহে বুঝিলু পুଅ ইয়ে মতে ইয়ে মান্ড মারছি রে আরে মাড মোড় হল খালি মাস্টার তোতে অন্ড অন্ড হাকা শিখাইছি কি রে পুଅ ধর ধর পড় নাই ভোসুতরে পুଅ ଅଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡ ଖାଇବୁ ମୋର ବାଡ଼ ପତ୍ର ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କଥା ଦିପତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କଥା ଦିପତ ହେଇଗଲେ ସେ ଫେରିଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯଦ୍ୟପି ସୁଭଦ୍ରା କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି
ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିରେ ଏକ ତାରା ବାଡ଼ ଦେଇକି ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଡ଼ ଅଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ରହିବି ନାଟପା ମନ୍ଦିରରେ ସୁଭଦ୍ରା ରହିବେ ନାଟପା ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଥା ହୋଇ ଚାଲିଯିବି ঠিক আছে কিরে হড়কম্ব অর্জুন সুভদ্রা কথা হেবি কথা ব্যতীত অন্য কিছু ନାହିଁ মঝিরে তু টিকে বাড় হইকি জগি দেবু কেবল কথাবার্তা ব্যতীত অন্য কৌশি কাম করে দেবু না হ্যাঁ এপটে রহিবে সুভদ্রা অন্তঃপুরে রহিবে অর্জুন কেবল খালি দীপক কথা ତୁ ଏଠି ବାଡ଼ ହବୁ হ্যাঁ বাড় হবু বাড় গোটে দিবার বনিকি রেটে ঠিয়া হেবু হ্যাঁ হ্যাঁ ହଁ ହଁ ପୁଅ ପିଲାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ହେଲା ତ